सुप्रीम कोर्ट में केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट महफूज किया गया फैसला कल सुनाएगी। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस जारी किया था। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया था। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में चीन मुखालिफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर प्लान बनाना है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। खुजदार में खोड़ी शाहरा के मकाम पर खुजदार से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस में धमाका, एक शख्स जान बहक, मुतादिद जख्मी। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर में दस्ती बम फटने से 2 खवातीन जान बहक, 2 बच्चे जख्मी भी हुए। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। डाकुओं के सर की कीमत 25 से 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी की गई। डाकुओं से मुतालिक खुफिया इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करने की हिदायत। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, डाकुओं की इत्तला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। भारत की यौम जमहूरिया को कश्मीरी आज यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मेंबर आजाद कश्मीर में रैली निकाली गई। भारत मुखालिफ नारे लगाए गए। ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने पर एहतजाजी मुजाहिरा होगा। आलमी बरादरी को भारतीय मुजालिम से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप अली रजा सैयद का वीडियो बयान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं, भारतीय जमहूरियत और सेकुलरिज्म दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारतीय जमहूरियत का राग अलापने का मकसद जंगी जराइम की पर्दादारी है। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 30 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक लकी मरबत में 18, करक में 8 खवारिज हलाक हुए। जिला खैबर के इलाके बाग में झड़प के दौरान खारजी सरगना अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है, हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ का कहना था, दहशतगर्दों के इंतशार और बदअमनी फैलाने के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इसराइल और हमास का एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फलस्तीनियों की गजा वापसी का अमल मुअत्तल। हजारों फलस्तीनियों की शुमाली गजा में घरों को वापसी रोक दी गई। इसराइली फौज की घरों को लौटने वालों पर फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली वजीर आजम का कहना है, हमास की तरफ से यरगमाल खातून की रहाई में ताखीर के बायस फलस्तीनियों को शुमाली गजा नहीं जाने दिया जा रहा। इसराइली शहरी तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकला है। तेल अवीव में वजारत दिफा के सामने यरगमालियों के खानदानों का मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था, तमाम यरगमालियों की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आजम से जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। अमेरिका की तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी। नई अमेरिकी इंतजामिया का अफगानिस्तान में अमेरिकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इज़हार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि तालिबान के कैद में अमेरिकियों की तादाद माजी के अंदाजों से कहीं ज्यादा होने का खदशा है। अगर ये सच है तो तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी।
سروں کی یہ قیمت اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز ہی میچ دلچسپ مرحلے میں داخل۔ ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز 4 وکٹ پر 120 سے زائد رنز بنا لیے۔ مجموعی برتری 130 سے زائد رنز کی ہو گئی۔ لوئس 7، کپتان بریتھ ویٹ 52 اور عامر جنگو 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نعمان علی نے 2 اور ساجد خان 1 وکٹ حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ جواب میں پاکستان نے 154 رنز بنائے تھے۔ میچ اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ بلوچستان کے 25 اضلاع کے 50 وارڈز کی جنرل نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ۔ 167 امیدواروں میں مقابلہ۔ پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حکومت پی کا آرڈیننس لے کر آئی ہے، اس میں ترمیم اس نے آرڈیننس کے ذریعے سے کی ہے۔ اس پر ظاہر ہے ہم بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ آزادی صحافت پر ایک اور حملہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پی کا ایکٹ میں ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا اس قانون کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آزادی صحافت پر حملہ ہو۔ یہ قانون نون لیگ کے گزشتہ دور میں آیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پر عمل کیا۔ پی کا ترمیمی ایکٹ پر صحافیوں کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے۔ کراچی میں میراتھن کا دوسرا مرحلہ قاسم نامی ایتھلیٹ نے جیت لیا۔ قاسم نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 12 منٹ میں طے کیا۔ فیصل نے دوسری اور سجاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کیٹیگری میں نتاشا نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹے 39 منٹ میں طے کیا۔ سہرش نے دوسری اور کوکب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ 10 کلومیٹر کی میراتھن گورنر ہاؤس سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوئی۔ اسلام آباد میں ملک کی سب سے بڑی میراتھن 3000 سے زائد ریسرز کی شرکت۔ 5 اور 10 کلومیٹر کیٹیگری کے مقابلے۔ ایونٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف سٹالز اور گیمز کا بھی انعقاد۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت پنجاب میں 9000 سے زائد افراد کو 8.5 ارب روپے کا بلا سود قرض جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ قرض سفارش پر نہیں، میرٹ پر ملے گا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یکبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ اس دور میں درجہ حرارت -11، اسکردو کالام -8، قلات -7، حنزہ -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان مارے گئے۔ ملزم عدنان کو مال مسروقہ اسلحہ برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے ساتھی ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے زخمی ملزمان عدنان اور مبشر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ امریکہ میں صدر کو تیسری بار منتخب کرنے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ ریپبلکنز نے ٹرمپ کی تیسری باری کے لیے آئین میں ترمیم کی کوششیں شروع کر دیں۔ آئین میں ترمیم کی قرارداد کانگریس مین اینڈی آگریس نے پیش کی۔ کہا صدر ٹرمپ نے خود کو انقلابی شخصیت ثابت کیا۔ وہ امریکہ کو عظیم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس سے مشترکہ خطاب کی دعوت دی۔ لاس اینجلس کی آگ کو امریکی تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفت قرار دے دیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں تاحال جاری۔ 77% تک آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 38,000 ایکڑ رقبہ اور 15,000 املاک جل کر راکھ ہو گئیں۔ آگ سے معاشی نقصان کا تخمینہ
$250 बिलियन से जायद हो गया। 2000 कंपनियों को $1.2 अरब का नुकसान हुआ। खाना जंगी के शिकार सूडान में अस्पताल ड्रोन हमले का निशाना बन गया। 67 अफराद हलाक। रियासत शुमाली दारफोर के शहर अल-फशर का सऊदी अस्पताल दारफोर का आखिरी फाल अस्पताल था। अस्पताल पर हमला किसने किया मालूम न हो सका। अल-फशर को रैपिड सपोर्ट फोर्स नामी मुसल्लह तंजीम के एहलकारों ने घेरे में ले रखा है। सूडानी फौज की मुज़ाहमत, रैपिड सपोर्ट फोर्स अल-फशर का कंट्रोल हासिल न कर सकी। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइन मयूब का मुस्तकबल खतरे में नहीं डालना चाहते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइन का रिहैब चल रहा है, पांव का पलस्तर 1-2 रोज में उतर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तमाम मामलात की खुद निगरानी कर रहा हूं। स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियनशिप में बरतानवी पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अजीम का मुकाबला रूस के सरगई लपेनेट से लंदन में होगा। फाइट 1 फरवरी को रात 11:59 पर स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर की जाएगी। दिफाई चैंपियंस बालंका टाइटल का दफा करने में नाकाम। मैडिसन कीज ने पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी ने बेलारूसी स्टार के खिलाफ 2-1 से फतह हासिल की। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की मुसलसल दूसरी कामयाबी। एसविच टाउन को 4-1 से शिकस्त दी। कोडी ने 2 गोल स्कोर किए। टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा।